بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. كنا قد أخذنا بالأمس بعض الفتاوى المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم. فالسؤال عندك: عند أبي ذر ما حكم تقبيل المصحف؟ أنا إذا انتهيت من قراءة القرآن أقبل المصحف، ما حكم هذا؟ بدعة ولا يجوز. إن شاء الله صرت مفتيا يعني. السؤال عندك يا إبراهيم. إبراهيم هذا اليوم أين هو إبراهيم؟ ما زال مهتما بالحفظ والمراجعة؟ مراجعة شوية صح؟ ما يراجع تماما؟ Murajaahnya antum murajaah terus? Waktu sakit ada nggak murajaah? Marid. إذا مرضت خلاص رفع القلم عن Kalau nggak sakit. وأنت إذا مرضت، كلنا إذا مرضنا إيش لا نستطيع ولا نقوى على أن نقوم بما نستطيع القيام به، لكن القلب المهم، القلب لا يمرض. المهم أن القلب إيش لا يمرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. النية إذا كانت صالحة كتب الله لك الأجر. فإذا كنت صحيحا تراجع وكذلك تحافظ على ما تحافظ من النوافل، فإذا مرضت ولم تقوى عليها الله عز وجل يكتبها لك، لأن نيتك صالحة لم يمنعك من القيام بها إلا إيش؟ المرض. أما إذا منعك الكسل ما في أجر. الكسل هذا ما في له أجر، أنك تكسل عن القيام بالمراجعة، قيام بالحفظ، بقراءة القرآن، بأي نافلة من النوافل التي تقوم بها، فأنا ما في لك أجر. إنما إذا منعك المرض أو منعك السفر أو شيء يقوم مقام هذه الأمور. أما الكسل أو اليوم ما أريد، لا، هذا ما في له أجر. Jadi seorang apabila terhalang darinya dikarenakan sakit, ya, atau dia sedang safar, ya, maka apabila dia memiliki niat yang salehah, atau niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya apa yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat, ya, dan keadaan dia tidak safar. Ya, maka hendaknya ya seorang itu memiliki niat yang sahih, ya, sehingga ketika dia sakit atau ketika dia safar, di amalan tersebut ya menjadi kebaikan baginya, yaitu ditulis baginya kebaikan, ditulis baginya kebaikan. Adapun malas, ya, maka ya seperti hal ini ya tidak ditulis baginya kebaikan. Jadi seorang itu misalnya sekarang malas, kemudian ya setelahnya tidak murojaah, ya maka tidak ditulis baginya itu suatu kebaikan. ما شاء الله، أنتم في خير، فاحمدوا الله. السؤال عندك يا إبراهيم: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا نائم مضطجع؟ يجوز ya. يجوز، ما شاء الله. Dalil Wadkurullah fi qiyam الذين يذكرون Allah fi qiyam الله قياما wa junuban وقعودا وعلى. أحسنت يا إبراهيم. أهم شيء أنت تستمر باهتمامك هذا، أنت تعجبني ما شاء الله، بارك الله فيك. إذا يجوز أن نقرأ القرآن مضطجعين وقائمين وجالسين وماشيين. جميل. السؤال عندك يا أحمد. وأحمد كيف أحمد المراجعة؟ تمام. طيب، السؤال عندك يا أحمد: أنا أقرأ القرآن فمر علي شخص وقال السلام عليكم، ماذا أصنع؟ Lebih utama dijawab salamnya, kemudian melanjutkan bacaan dengan diawali tahu. Supaya apa? Terkumpul padanya Dua kebaikan. Itu kebaikan apa? Baca Al-Quran dan menjawab salam. أنت ما شاء الله مفتون طلابنا اليوم ما شاء الله. السؤال عندك كنداري، أين هو؟ لا بأس طهور. محيي أين هو؟ داروس أين هو؟ أسأل الله أن يعافيهم جميعا، نسأل الله أن يشفيهم، منعهم المرض فهم مأجورون بإذن الله، مأجورون
لا يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. إذا السؤال عند بعض الأصحاء، محمد أو عبد الله؟ عبد الله. عندك يا عبد الله، هل يجوز أن يتعلم الرجل عند شيخ يقابل إيش يسموه المال؟ يايا، يقابل يايا؟ يجوز. أحسنت، على أصح قولي العلماء. السؤال الذي بعده ما شاء الله، أنا أريد أحفظ القرآن. عندك السؤال ها؟ فأخذت الآية وكتبتها في الورقة ووضعتها في كأس فيه ماء ثم شربت. ها؟ إيش الحكم؟ أريد أحفظ، قالوا هكذا يسهل الحفظ. Ingin menghafal Al-Quran, kemudian aku tulis di kertas, kemudian aku letakkan dalam air, kemudian aku minum. Boleh enggak? Hah? لا يجوز. لا يجوز، بدعة. أحسنت. طيب، أنا قرأت القرآن، قرأت صفحة صفحتين ثلاث، ثم أغلقت المصحف وأردت أن أدخل الحمام، هل أغسل يدي قبل أن أدخل الحمام لأنني أمسكت المصحف؟ سهيل. إذن لا نغسل اليد في دخول الحمام بعد إيش؟ قراءتنا للقرآن. ما شاء الله. السؤال الذي بعده، ما حكم قراءة القرآن في المقابر؟ ها منذر، قراءة القرآن في المقابر أو تشغيل القرآن في بيت الميت 3 أيام أو أكثر، لا أصل له، إذن بدعة. أحسنت، ما شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. طيب، إذا نبتدئ بدرسنا. ما شاء الله. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين. ما زلنا في المعلم الأخير من معالم هذا الكتاب حول الفتاوى المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك، وكنا قد وقفنا عند السؤال 14. قال فيه السائل: إنني أقرأ القرآن الكريم ولكني لا أجيد أحكامه وأخطئ كثيرا في التلاوة، فهل علي إثم في ذلك؟ ويقرأ القرآن لكن لا يجد أحكام التجويد، وربما أخطأ في قراءته للقرآن الكريم، فهل يأثم؟ لأن اللحن قد مر بنا كلام حوله وأولا أن اللحون محرمة، اللحن الجلي وهكذا الخفي لا يجوز تعمد ذلك. فهو يقول: هل آثم إن قرأت القرآن وأخطأت؟ يأتي الجواب: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan rambu yang terkait dengan para pembaca Al-Quran. Kita lanjutkan pada soal yang ke-14. Semoga kalau berkata penulis, semoga Allah SWT memberikan manfaat pada kita melalui ilmunya. Soal yang ke-14, sungguhnya aku membaca Al-Quran Al-Karim. Tetapi aku tidak memiliki ilmu tajwid, itu terkait dengan hukum tajwid, dan aku salah banyak dalam membaca. Maka apakah atasku dosa pada yang demikian itu? Apakah aku mendapatkan dosa ataukah aku berdosa pada yang demikian itu? Yang beliau sebutkan bahasanya apa? Lahan, yaitu kesalahan khafi yang samar ataupun kesalahan jari. Ini seorang tidak boleh menyengajanya, tidak boleh menyengajanya. Maka jawabannya يأتي الجواب. قال الشيخ: الواجب على المرء المسلم أن يتعلم ويقرأ، يتعلم أحكام التجويد والتلاوة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله. فالقرآن قرئ بهذه الكيفية، هكذا أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا، وهكذا منه إلينا وصلا. فالقرآن وصل إلينا مجودا، أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجودا مرتلا. قال ويكون ذلك منه على قدر الاستطاعة، يعني على كل مسلم أن يتعلم قراءة القرآن بقدر ما يستطيع. المهم أن يبذل جهده، المهم أن يبذل جهده بقدر استطاعته. قال وإذا كان يمكن أن يتأنى ويردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى يقيمها على الصواب كان له في ذلك أجران. ما شاء الله. يعني بعض الناس إذا تأنى في القراءة كما يحصل في طريقة التهجي النورانية مثلا أو ما يقوم مقامها، التأني بتلك الطريقة غالبا يعين الشخص على إيش؟ أن يقيم الكلمة، بمعنى أن ينطقها على وجه الصواب. هذا يأخذ منا وقتا. الشيخ يقول من كان هذا حال له أجران. ما الدليل على ذلك؟ قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما شاء الله ما شاء الله، له أجران مع أنه إيش؟ يتتعتع في القراءة ويشق عليه أمر القراءة، وهذا من فضل الله أن يعطى أجران. قال فأنت يا أخي اصبر وتأنى وردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى تقيمها على الوجه الذي جاءت عليه، ولو كان في ذلك مشقة عليك فإن ذلك أعظم لأجرك، وإياك أن تسرع. انتبه لهذه المسألة، هذا الكلام مهم. وإياك أن تسرع وتهذ القرآن على وجه لا تبالي فيه خطأ كان أم صوابا، فإن ذلك من الاستهانة بكلام الله عز وجل. إذن الشيخ حفظه الله يرى أن من الاستهانة بكتاب الله عز وجل أن تقرأ هل ولا تراعي حق القراءة، هل قرأت الكلمة على وجهها أو لم تقرأ، المهم أن تنجز، أن تقطع، أن تصل إلى آخر وردك. لا، هذا كلام الله، لا ينبغي أن يقرأ بهذه الكيفية، ينبغي أن يقرأ كما أنزل بقدر ما نستطيع، بقدر ما تعلمنا، ونبذل جهدنا في التعلم. لذلك قال ونحن نعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، هذا كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، فينبغي أن نعظم كلام الله عز وجل كما نتلوه بهذه الحروف وبهذا الحركات. وتلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله تعالى ثم ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاه من الله، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فينبغي أن يقرأ القرآن بهذه الكيفية، بلسان عربي مبين. لا نقرأ القرآن كما ألفنا في لغتنا ولهجتنا. عندنا في اليمن لهجات مخالفة لأداء القرآن، فلا يصح أن نقرأ القرآن بها. وهكذا عندكم لا تقرأ القرآن بلغتك، انتبه، ينبغي أن يقرأ القرآن كما أنزل، وهذا لا نصل إليه إلا بالتلقي من أهل الشأن، وينبغي المسلم أن يصبر حتى يتعلم قليلا مع قليل يصل الشخص إلى الإتقان إن شاء الله. Kemudian jawabannya yang wajib ya bagi seorang muslim yaitu untuk belajar ya dan membacanya, yaitu belajar dan membaca dengan benar ya sebagaimana datang dari Rasulullah SAW ya, sebagaimana Al-Quran itu
ya dibaca oleh Rasulullah SAW, dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya ya kepada rasulnya. Maka yang demikian itu ya, maka yang demikian itu sesuai dengan kemampuan dia. Ya, bahasanya seorang itu telah ya mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari itu dalam membaca, dalam ilmu tajwid. Ya, sebagaimana beliau ya, sampaikan, bahasanya al-muhim, bahasa yang terpenting seorang itu adalah mencurahkan kemampuannya ya sesuai kemampuannya ya dalam mempelajari ya dalam membaca Al-Qur'an yang benar, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid ya sesuai dengan kemampuannya. Maka apabila mungkin maka seorang itu ya pelan-pelan ya dalam membaca, dia pelan-pelan, kemudian dia ulang-ulang ya kalimat ya satu demi satu, yaitu dia ulang berkali-kali ya sehingga dia bisa mengucapkannya ya dengan benar ya, karena ada padanya yang pada yang demikian itu ya baginya pada yang demikian itu dua pahala ya, baginya dua pahala, itu seorang yang membaca Al-Quran kemudian dia ya terbata-bata, kemudian dia juga terasa berat padanya, maka baginya dua pahala, sebagaimana Rasulullah SAW ya bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, itu seorang yang membaca Al-Quran wa yatata ya dia terbata-bata itu di dalam bacanya, maka kemudian dia merasa kesulitan, merasa berat baginya, maka lahu ajran, maka baginya dua pahala. Maka baginya dua pahala. Maka engkau wahai saudaraku ya bersabarlah dan pelan-pelan ya, kemudian engkau ulang ya kata itu berulang-ulang kali ya, demi seorang itu membaca dengan benar ya, sehingga seorang itu membaca dengan benar sebagaimana yang ya dengannya Al-Quran itu turun ya, sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Bahwasanya seorang pada yang demikian itu terdapat ya, walaupun ya pada yang demikian itu terdapat masyaqqah, yaitu kesusahan, kesulitan padamu, maka yang demikian itu adalah lebih besar bagi pahalamu ya, supaya untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan waspadalah ya, hati-hatilah yang kau cepat dalam membaca ya, yaitu dengan bacaan had, yaitu seorang membaca ya dengan tanpa memperhatikan ya hukum-hukum tajwid dalam baca Al-Quran ya, sehingga engkau tidak menghiraukan ya padanya yaitu kesalahan ya, apakah ini benar ataukah ini salah, karena yang demikian itu termasuk ya menghinakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang membaca cepat ya, yang dia inginkan bahwasanya dia selesai misalnya murajaah dan yang semisalnya, atau membaca dengan segera khatam dan yang semisalnya, maka itu termasuk ya penghinaan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, ini sifat kalam, ini berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sebagaimana kita telah membacanya dengan huruf-huruf ini dan dengan harokat ini ya, sebagaimana Jibril alaihissalam telah menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ya diberikan pada ya Nabi, diajarkan pada Rasulullah SAW, yang disampaikan ya kepada Rasulullah SAW dalam hati Rasulullah SAW, sebagaimana Jibril alaihissalam menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah ya diturunkan dari Rabb ya sekalian alam, yaitu semesta alam ya, yang diturunkan melalui Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, kemudian ya ala qalbika, yaitu dalam hatimu, yaitu Muhammad ya, supaya engkau agar engkau menjadi orang yang berikan ya peringatan, kemudian dengan lisan, yaitu dengan bahasa Arab yang jelas ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ya kesimpulannya bahwasanya seorang itu membaca dengan kaifiyah ini, yaitu dengan tata cara ini ya, bukan sebagaimana yang kita ya biasa lakukan ya. Misalnya beliau sebutkan di Yaman ya terdapat lahjah, itu logat ya, kemudian dengan membaca sesuai dengan logat tidak, tetapi baca Al-Quran itu sebagaimana kita menerimanya dari Rasulullah SAW, yaitu oleh karenanya
ya seorang itu belajar pada orang yang memang memiliki keahlian akan hal itu, kemudian bersabar ya sehingga seorang itu belajar sedikit demi sedikit sehingga dia bisa memahami ya ilmu tentang membaca Al-Qur'an. السؤال الخامس عشر: أرجو من فضيلتكم إفتائي عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر. هذا حدد الوقت أليس كذلك؟ انتبه لقوله أي بعد الوتر، إذا حدد وقت إيش القراءة وحدد السورة. قال وذلك لعدد غير محدد مثل 100 مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين، بل قد حدد الوقت المعين في سؤاله قبل قليل. علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب، فهل هذا يعتبر بدعة أم لا؟ وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية، وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين. إذن هو إذا صلى الوتر جعل يقرأ سورة الفاتحة ويكررها، ربما كررها 100 مرة، فإذا ختم هذا التكرار دعا الله عز وجل. فهل هذا الفعل يجوز؟ يأتي الجواب من اللجنة الدائمة. Kemudian ya soal yang berikutnya, soal yang ke-15, aku ya berharap dari yang mulia memberikan fatwa kepadaku, yaitu tentang membaca surat Al-Fatihah, yaitu setelah sholat isya, yaitu maksudnya setelah ya sholat witir, seorang yang melakukan sholat witir di awal malam. Ya, yang demikian itu yaitu ya dengan bilangan ya yang tanpa ada batasannya, ya tanpa ada batasannya. Misalnya seorang itu bahkan dia sudah membatasi di sini, ya misalnya 100 kali, ya atau lebih sedikit atau lebih banyak, ya dengan tanpa batasan, ya dengan batasan yang muayyan, yaitu yang tertentu atau waktu yang tertentu. Bahkan di sini juga ya telah ya menentukan waktu yang tertentu. Perlu diketahui bahwasanya aku yang baca Al-Quran ya senantiasa aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan dalam pahala, ya tambahan di dalam pahala. Ya maka apakah yang seperti ini ya terhitung bid'ah atau tidak? Dan aku setelah membaca Al-Fatihah ya aku meminta pada Allah Subhanahu wa taala taubat dan maghfirah, ampunan dan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik ya termasuk orang-orang yang ya berperan ya pada agama Islam dan juga ya kaum muslimin. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من هو البخيل؟ من هو البخيل؟ انتبه لا تنسى، القرآن كلام الله تعالى، وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده، وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة اجعلها في ذهنك، التخصيص هذا هو البدعة. فإذا خصصت آيات معينة أو سورة معينة أو وقتا معينا أو مكانا معينا لعبادة ما، هنا تكون البدعة. فالسائل خصص وقتا متى؟ وخصص سورة ما هي؟ ثم قارب في تخصيص تكرارها إلى كذا مرة، هذا كله تخصيص. وإذا سمعت تخصيص فالغالب أنه بدعة، ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. قال كفاتحة الكتاب والبقية، هذا قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعرفون في حديث
أبي سعيد عند أن قال وما أدراك أنها رقية، في سورة الفاتحة رقية، أو في الصلاة في كل ركعة، فنحن نقرأ الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة نكررها، هذا تخصيص تكرار، لكن قد جاء به الشرع. قال وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن يحفظه الله من الشيطان، كل هذا قد وردت به السنة. وكقراءة المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس للرقية، كل هذا جاءت به السنة. قال وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محددة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع. هذه قاعدة مرت من بلا بالأمس. الأصل في العبادة إيش؟ التوقيف. فالدين قد جاءنا كاملا، فلا نشرع عبادة لم تشرع. اليوم أكملت لكم دينكم، فأي عبادة تقوم بها لابد لها من دليل، من كتاب أو سنة، من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يكن لك دليل فهذه هي البدعة. فالأصل في العبادات التوقيف، فإذا حددت آيات أو مكان أو زمان لأمر ما من العبادات هذه هي البدعة. ولا تقول أنا أذكر الله، أنا أقرأ كلام الله. كلام الله قراءته خير، لكن تحديدك لهذا الوقت تشريع، والتشريع ليس لك، ليس لك التشريع. التشريع جاءنا من الكتاب والسنة، فليس لأي مسلم أن يشرع عبادة ما لأنه يستحسنها. قال ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة. إذن هذا التخصيص بدعة، التخصيص بدعة ولو لم يحدد العدد، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فكل خير في اتباع من سلف. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان في هذا الأمر خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله الخلفاء الراشدون، فهم أحرص منا على الخير، وما لم يفعله لا نفعله. قال رحمه الله فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة، ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر، بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر وقد سبق بيانه. أي سبق بيان هذه القاعدة أن ما جاء في الشرع التخصيص له فتعمل به، وما سوى ذلك فإنك تحكم عليه بالبدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian jawabannya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salam dan salawat ya kepada rasulnya, keluarganya dan para sahabatnya, jawabannya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala ya atas ya ucapan manusia itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada hamba-hambanya. Dan keutamaan baca Al-Quran itu sangat agung ya, tidaklah mengetahui ya kedudukannya, kadarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi seorang yang membaca ya tidak boleh bagi seorang yang baca untuk mengkhususkan surat atau mengkhususkan ayat ya untuk membaca pada waktu tertentu. Ya, dan juga ya pada tujuan tertentu ya, juga tadi beliau sebutkan yaitu dengan jumlah tertentu ya, melainkan dengan apa yang Rasulullah SAW ya telah mengkhususkannya ya, telah mengkhususkannya. Jadi pengkhususan seperti ini adalah termasuk perbuatan ya bid'ah, yaitu apabila seorang itu membaca surat tertentu, kemudian memilih waktu tertentu ya, kemudian pada waktu tertentu ya, dan juga bilangan tertentu, maka ini ya termasuk dalam perkara bid'ah ya. Kemudian di sini apa yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW seperti
membaca Al-Fatihah, yaitu ketika ruqyah. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, wa ma adraka ya annaha ruqyah. Ya, dari mana engkau mengetahui bahasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, ini dalilnya disebutkan dalil dari Rasulullah SAW, atau di dalam sholat pada setiap rakaat. Ya, itu Al-Fatihah itu dibaca. Atau misalnya seorang itu membaca ayat kursi, itu ketika dia hendak tidur, ya, ketika dia hendak membaringkan badannya di tempat tidurnya, maka dia membaca ayat kursi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari godaan setan, dari setan. Begitu pula membaca muawwidzat, yaitu ayat-ayat atau surat perlindungan, yaitu seperti qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas, yaitu sebagai ruqyah. Begitu juga tidak boleh baginya untuk mengkhususkan mengulang, dia terus-menerus melakukan, kemudian mengulang-ulang suatu surat atau ayat berkali-kali dengan bilang yang tertentu, melainkan apabila yang demikian itu tetap ada dari Rasulullah SAW, karena itu adalah perbuatan ibadah, dan dijaga, diperhatikan bahwasanya ibadah itu adalah menurut dalil yang terdapat dalam syariat. Jadi beliau katakan al-aslu fil ibadah tauqif, karena asal dalam ibadah itu adalah tauqif. Orang itu melaksanakan melainkan dengan dalil. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi pensyariatan itu bukan dari kita, tapi syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Maka dari ini jelaslah bahwasanya pengkhususan membaca surat Al-Fatihah di malam hari setelah melakukan sholat witir itu berulang-ulang kali, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Sekalipun seorang itu tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, karena yang demikian itu tidaklah tetap dari Nabi SAW, dan juga tidak pula dari Khulafa ar-Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kebaikan dalam baca itu dengan tanpa memberikan batasan, dengan tanpa memberikan batasan dengan yaitu surat Al-Fatihah. Karena apabila hal itu baik, maka tentu mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mendahului kita, la sabaquna ilaih, maka tentu mereka para sahabat telah mendahului kita, karena mereka sangat bersemangat dalam mencontoh Rasulullah SAW. Maka tidak ada pengkhususan dalam baca di malam hari setelah sholat witir. Bahkan yang disyariatkan orang itu membaca Al-Quran, Al-Fatihah, membaca Al-Quran, baik itu Al-Fatihah maupun selainnya, dengan tanpa batasan bilangan tertentu atau waktu tertentu, melainkan apa yang datang dalam syariat yang suci ini, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wabillahi taufiq. السؤال السادس عشر: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشها على الأرض ثم إلقائه في القمامة؟ الجرائد ما أدري هل ما زالت موجودة عندكم، كانت تكثر قديما هذه الجرائد، والصحف تكثر، في كل يوم تطبع آلاف الجرائد، وهذه الجرائد يستعملها الناس في أشياء كثيرة، منها لف الأشياء، الأطعمة، وهكذا وضع على الأرض في مقام السفرة، وضع الطعام عليها. وهذه الجرائد يقول السائل مع العلم بأن بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم. هذه الجرائد تحتوي على آيات من القرآن الكريم وعلى أسماء الله عز وجل، فلان ابن فلان، وأسمائهم أسماء الله عز وجل. قال: وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟ يعني كيف نعمل في هذه المسألة، وهي مسألة الجرائد التي فيها آيات من القرآن الكريم؟ Kemudian soal yang selanjutnya, yaitu soal yang ke-16, apa hukum menggunakan lembaran yaitu dari koran, jadi jaraid yaitu koran untuk melipat sesuatu, dan ini beliau tanya apakah ini juga
jumpai ya di tempat antum, ya seperti koran itu apa dipakai untuk melipat makanan, atau ya sebagaimana itu koran itu dihamparkan di tanah, di atas tanah, kemudian apa dilemparkan padanya apa nantinya yaitu ke kumamah, yaitu ke tempat sampah. Atau seorang itu misalnya apa memakai koran kemudian apa nanti sebagai alas ya sebagai tempat makan ya seperti itu ya, bahwasanya ya padahal di situ ya diketahui bahwasanya sebagian lembar dari koran itu, lembar-lembar dari koran itu terkandung atau terdapat dalamnya ayat dari ayat Al-Qur'an ya, dan juga ada misalnya nama seorang yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah misalnya dengan semisalnya ya. Bagaimana ya bisa menjaga ayat-ayat yang dicetak ini yang berada di koran ya, padahal beredar ya, tersebar ya di antara manusia, padahal agama mereka itu berbeda-beda ya, maka bagaimana menyikapi dalam hal ini ya, kemudian akan disebutkan dalam kalimat. هذه الجواب من اللجنة الدائمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز استعمالها فيما ذكر، لا تلف فيها بها الأشياء، تغلف بها الأشياء، هذه فيها أذكار، فيها آيات. ولا إلقاؤها في القمامة كذلك. ليش؟ لماذا لا يجوز؟ قال لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، وأكثر ما يذكر فيها أسماء الله تعالى. وطريق العمل فيها حفظ ما احتيج إليه منها وإحراق ما لا يحتاج إليه أو دفنه بعيدا عن الأقدار وممر الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا احتجت أن تحفظ بعضها فاحفظها في مكان محترم، وإن لم تحتج بعضها فلا بد أن لا تجعلها في موضع امتهان فتحرقها مثلا أو تدفنها بعيدا عن الأقدار. Ya, jawabannya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalam ya dan salawat pada Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya. Ya, perbuatan ini tidak boleh. Ini menggunakan seperti ini, yaitu lembaran koran ya untuk melakukan sebagaimana yang disebutkan, yaitu melipat makanan atau sebagai alas ya makanan dan yang semisalnya, dan tidak boleh yaitu untuk melemparkannya di kumamah, yaitu di sampah, di tempat sampah ya, karena terdapat yang dalam demikian itu termasuk ya itu menghinakan apa yang terdapat dalamnya dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis ya Rasulullah SAW dan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya cara yang selamat yang dilakukan itu adalah yang menjaga apa yang dibutuhkan ya padanya ya, diantaranya yaitu bahwasanya seorang itu bisa ya membakarnya ya dengan apa yang tidak dibutuhkan, atau seorang itu bisa memendamnya ya dari di tempat yang di situ jauh dari kotoran, misalnya dari tempat kotoran, dan juga jauh dari tempat lalu lalangnya manusia ya. Bahwasanya seorang itu ya sebagaimana yang dinasihatkan yaitu untuk menjaganya yaitu di tempat yang dimuliakan. Wabillahi taufik. السؤال 17: هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد؟ هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد علما بوجود من يتنفل في تلك اللحظات بالمسجد من المصلين؟ إذن يكون في المسجد أكثر من شخص، هذا يصلي وهذا يقرأ، والذي يقرأ يرفع صوته في القراءة وذاك يصلي بجواره، فما حكم هذا الفعل؟ Ya, kemudian soal yang selanjutnya, apakah boleh yaitu seorang membaca Al-Quran dengan suara yang keras ya di dalam masjid, padahal dia mengetahui ya di sana ada orang yang melakukan sholat sunnah ya pada waktu itu ya di masjid ya, di kalangan para ya orang yang hadir di dalam masjid, yaitu orang-orang yang sholat. الجواب قال: لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة في المسجد إذا كان حوله من يشوش بذلك من المصلين أو القراء.
وهكذا إذا كان القارئ في أي مكان حوله مصلون أو قراء فإن السنة ألا يرفع صوته عليهم. هذه السنة النبوية. يوجد في المسجد أكثر من شخص وكلهم يقرؤون، لا ترفع صوتك فوق أصواتهم حتى ينشغلوا بسماعك عن حفظهم ومراجعتهم وقراءتهم لوردهم. فإن هذه السنة أن تخفض صوتك، لا ترفع صوتك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على أناس يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا. Kemudian jawabannya, ya, tidak sepantasnya, tidak selayaknya, ya, seorang mengangkat suaranya dalam, ya, membaca Al-Quran di dalam masjid, ya, apabila, ya, di sekitarnya orang yang bisa memberikan taswis, ya, memberikan gangguan, yaitu menjadikan gaduh, ya, yang demikian itu dari orang-orang yang sholat, dari orang-orang yang melakukan sholat atau orang-orang yang baca Al-Quran, ya. Dan ini seperti ini, apabila seorang pembaca di suatu tempat yang terdapat di sekitarnya orang-orang yang sholat atau, ya, orang-orang yang baca Al-Quran, maka, ya, yang sunnah, ya, bimbingan Rasulullah SAW, maka perbuatan sunnah bahwasanya dia tidak boleh mengangkat suaranya, ya, tidak boleh mengangkat suaranya atas mereka. Jadi kemudian menjadi gaduh, ya, karena yang demikian itu, ya, terdapat dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam keluar pada suatu hari, ya, pada sahabat-sahabatnya yang mereka sedang sholat, ya, di masjid, kemudian mereka menjaharkan, yaitu mengeraskan bacaan, ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullukum yunajillah, ya, semua dari kalian itu berbisik-bisik pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sebagian kalian yang mengganggu atau menyakiti sebagian yang lain. هذا الجواب من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومثله جوابه أيضا عن مسألة مكبرات الصوت قبل الصلوات، يشغل القرآن بمكبرات الصوت قبل الصلاة بربع ساعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تركه أولى، لا أعلم لهذا أصلا وفيه مشغلة للناس، لا أعلم لهذا أصلا وفيه مشغلة للناس، فهذا يحب أن يقرأ وهذا يحب أن يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة. هذه فتوى بالنسبة لي مسألة تشغيل مكبرات الصوت بالقراءة قبل الصلاة. وبعض الشيوخ يرى جواز ذلك ليعلم الناس قرب وقت الصلاة فيتهيأوا لذلك، لكن هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. Kemudian, ya, ini adalah fatwa Syekh bin Baz yang beliau sebutkan, ya, bahwasanya termasuk dari mengganggu, yaitu adalah yang menyaringkan, yaitu atau menghidupkan, ya, mukabbir pengeras suara, ya, ketika sebelum sholat, ya, ketika sebelum sholat, yaitu sebelum sholat dikumandang adzan sholat dikumandangkan, ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui, ya, pada perkara ini, yaitu asalnya, jadi ada asalnya dari Rasulullah SAW, ya, dan juga di dalamnya terdapat hal yang menyibukkan manusia, karena di sana ada manusia yang ingin membaca Al-Quran, di sana ada orang yang ingin sholat, atau di sana ada orang yang ingin beristirahat dan yang semisalnya, ya, walaupun, ya, di sana ada fatwa yang membolehkan akan hal itu karena mempertimbangkan bahwasanya untuk mengingatkan seorang, ya, supaya hadir dalam sholat, ya, dan mengingatkan mereka, ya. Tapi di sini, ya, sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya, ya, apa yang dilakukan ini yaitu mengeraskan atau, ya, memutar, ya, suara qiraat, yaitu sebelum sholat, termasuk perkara yang tidak ada asalnya. السؤال الثامن عشر: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الانشغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب؟ أرجو الإفادة. إذن هذا رجل سيجلس بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب أو صلاة الصبح، ويوجد وقت، فهل يذكر الله فيسبح ويستغفر ويدعو يهلل، أو أنه يقرأ القرآن؟ هذا هو السؤال.
Kemudian soal yang ke-18, ya manakah di antara dua perkara ini yang lebih utama? Itu seorang membaca Al-Qur'an atau seorang itu menyibukkan diri dengan tasbih, ya, dan tahlil, ya, dan juga istighfar dan berdoa. Itu di antara ya adzan dan iqamah, ya, di antara dua salat yaitu subuh atau salat maghrib, dan aku menghendaki faedah. يأتي الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها. والقاعدة احفظها، القاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك. فقراءة القرآن في العموم أفضل، أعظم الذكر كلام الله عز وجل، لكن أحيانا قد يرد دليل يخص ذكرا معينا في وقت معين، فيكون حينئذ العمل في بهذا أفضل. هذه القاعدة، أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك. قال: بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينا كالتسبيح في الركوع والسجود. إذن في الركوع، أما الركوع فعظموا فيه الرب، والسجود موضع دعاء، وهكذا. فلا تقرأ القرآن في هذين الموضعين وتقول لأن القرآن أفضل. نعم القرآن أفضل، لكن هذا الموضع قد خص بذكر معين في لسان الشرع بدليل شرعي. قال: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهكذا في أوقات جاء النص بالشرع أنها مواضع يستجاب فيها الدعاء، إذا أكثر من الدعاء في هذا المواضع لما جاء فيها من التخصيص باستجابة الدعاء. Kemudian jawabannya, ya, membaca Al-Quran itu adalah amalan utama dan termasuk amalan yang agung, ya, amalan yang agung. Melainkan, ya, apabila didapati apa yang menuntut, ya, bahwasanya apa yang selain membaca Al-Quran itu adalah lebih rajih, itu seperti bacaan tasbih, ya, seperti seorang baca tahmid, alhamdulillah wa takbir, Allahu akbar wa la ilaha illallah, pada tempat-tempat yang di dalam sholat yang telah ditunjukkan dalam as-sunnah, ya, untuk ya mengucapkan zikir, ya, tersebut, ya, di dalamnya. Begitu pula setelah sholat, ya, ya, apabila yang datang dilihat terhadap apa yang datang, ya, di dalamnya dalil akan ya masyru'iyahnya untuk mengamalkannya, itu zikir setelah sholat, ya, dengan bacaan tasbih dan yang semisalnya. Kemudian kaedahnya bahwasanya, ya, untuk ingat ini, bahwasanya setiap zikir yang telah dikhususkan secara syariat, ini telah dikhususkan tempatnya dan waktunya, ya, dengan waktu atau tempat, maka ini lebih didahulukan, ya, atas yang demikian, ya, atas lainnya, ya, pada hal tersebut, ya. Jadi apabila zikir itu telah dikhususkan, disyariatkan pada suatu waktu dan suatu tempat, maka ini lebih didahulukan, ya, atas lainnya, ya, pada yang demikian itu. Bahkan, ya, terkadang dilarang dari membaca Al-Quran pada tempat-tempat, ya, pada ruku, saya sebagaimana kemudian menjadikan selainnya, ya, termasuk kemudian menjadikan selainnya itu sebagai adkar di dalamnya, ya, muta'ayyinan, itu menjadi wajib, ya, seperti seorang itu tasbih, yaitu mengucapkan, ya, itu tasbih ketika ruku dan ketika sujud, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adapun ruku fa'adhimu fihi ar-rabb, adapun ruku maka agungkanlah di dalamnya, ya, Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Begitu pula dalam sujud. Nah, sujud di situ, ya, disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan ya, untuk memperbanyak doa di dalamnya, Wabillahi taufiq. التاسع عشر من الأسئلة: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات
فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وفصيلة والدخان والواقعة والحشر والملك، وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟ تسمية هذه السور بالسور إيش؟ المنجيات، هل على هذه التسمية دليل؟ هذا هو السؤال. Kemudian soal yang ke-19, yaitu datang padaku sebagian dari santri-santri atau murid-murid dari Darul Hadis di Madinah ya Munawwarah yang mendatangkan dengan ya suatu nusrah ya yang dinamakan surat-surat yang menyelamatkan. Ya, di dalamnya terdapat surat Al-Kahfi, ya, kemudian surat Sajdah, Yasin, Fussilat, Dukhan, kemudian Al-Waqi'ah, Wal-Hasyr, surat Mulk, ya, dan disebutkan, ya, kemudian apa? Disebutkan bahasanya surat Nusrah itu ya dibagikan, ya, darinya ya di Haram Mekah maupun di Madinah dan juga di selain keduanya. Maka apakah di sana terdapat dalil yang mengkhususkannya dengan sifat ini ya dengan dan penamaannya dengan nama ini, yaitu bahasanya adalah surat-surat yang akan mendatangkan keselamatan? الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثماني بأنها توصف بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث، يقرأهن 3 مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ فبرئ بإذن الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأقر قراءة آية الكرسي عند النوم، وأن من قرأها لا يقربه شيطان تلك الليلة. هذا حديث أبي هريرة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع، ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء في ذلك وعصى. لماذا عصى؟ لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فترتيب سور القرآن مجمع عليه كما ذكرت اللجنة. ولهجره كذلك أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة له، وبالله التوفيق. إذن هذا العمل لا يصلح أن تخص هذه السور بطباعة مجتمعة بهذا الترتيب وأن توصف بهذا الوصف المنجيات إلى غير ذلك، هذا لم يرد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian jawabannya ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat ya, salam dan salawat pada Rasulullah SAW, ataupun setelah itu bahwasanya Al-Qur'an semuanya yaitu surat-suratnya maupun ayat-ayatnya adalah obat ya bagi hati ya, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman ya, dan penyelamat bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya dan mengambil petunjuk dengan petunjuknya, yaitu dari kekufuran, yaitu sebagai penyelamat dari kekufuran, kesesatan dan adab yang menyedihkan, menyakitkan. Dan Rasulullah SAW ya telah menjelaskan dengan ucapannya, dengan sabdanya dan perbuatannya dan ketetapannya ya akan bolehnya ruqyah, dan tidak tetap dari Rasulullah SAW, itu tidak warid dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu mengkhususkan surat-surat ini, yaitu surat yang ke-8 itu disifati dengan yaitu munjiat, yaitu bahasanya itu ya surat-surat yang menyelamatkan. Bahkan ya tetap dari Rasulullah SAW ya bahasanya Rasulullah SAW ya mengajarkan seorang itu untuk berlindung ya untuk dirinya dengan muawwidzat ya akalat, yaitu surat Al-Ikhlas, surat ya Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, yang dia seorang itu akan membaca surat-surat ini 3 kali, kemudian dia tiupkan ya di kedua telapak tangannya ya di setiap kali
ya, ketika dia hendak tidur, kemudian dia usapkan dengan kedua telapak tangannya tersebut wajahnya dan apa yang dia mampu ya dari anggota tubuhnya. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu telah meruqyah ya dengan Al-Fatihah, ya, seorang pembesar ya, kepala suku ya dari orang kufar yang tersengat ya, kemudian sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah mentakrirkan ya, menetapkan atau membolehkan akan yang demikian itu. Dan Nabi SAW telah ya menetapkan bahwasanya ayat kursi, yang mencontohkan juga bahwasanya ayat kursi itu dibaca ketika hendak tidur, dan bahwasanya bagi barang siapa yang membacanya ya tidak akan mendekatinya syaitan, yaitu pada malam itu. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Maka barang siapa mengkhususkan surat yang disebutkan dalam soal itu dengan nama munjiat, yaitu yang menyelamatkan, maka dia jahil, atau dia seorang yang bodoh ya, dan dia seorang yang telah berbuat bid'ah ya. Dan orang yang mengumpulkannya dengan ya tertib seperti ini ya, secara tersendiri ya, diri sendiri dari selainnya dari surat-surat Al-Quran ya, karena surat tertib urutan dalam surat Al-Quran sudah disepakati ya, lajnah ya, telah disepakati akan urutan-urutannya ya. Kemudian berharap dengan surat munjiat ini mendatangkan keselamatan, penjagaan, kemudian bertabaruk yang mencari keberkahan ya dengannya, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan pada yang demikian itu, dan dia telah berbuat kemaksiatan yang dikarenakan menyelisihi ya sebagaimana penertiban dalam Mushaf Utsmani ya. Jadi penertiban surat, urutan surat itu sudah disepakati, yang telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan termasuk meninggalkannya ya, karena kebanyakan dari Al-Quran dan pengkhususannya sebagiannya dengan apa yang tidak dikhususkan Rasulullah SAW, dan juga ya seorang pun dari sahabatnya, dan supaya meninggalkan ya, karena hal tersebut ya tidak dilakukan oleh ya Rasulullah SAW, tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW, dan juga tidak seorang pun dari sahabatnya. Maka atas ini wajib ya untuk dilarang ya. Jadi pengumpulan surat yang disebut surat munjiat ini, surat-surat munjiat, maka wajib ya untuk dilarang. Kemudian wajib ya dilakukan qada ya atas apa yang dicetak dengan nusah ini, dengan ya naskah-naskah ini, sebagai bentuk ya pengingkaran terhadap kemungkaran dan menghilangkannya ya, untuk menghilangkan kemungkaran. Wabillahi taufik. السؤال 20: ما حكم قول صدق الله العظيم؟ صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن الكريم. بعض الناس إذا قرأ القرآن وأراد أن يقطع قراءته ماذا يقول في آخر القراءة؟ صدق الله العظيم. الجواب من اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق. إذن هذه الكلمة لا ننكر معناها، صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا، لا شك أن معناها صحيح، لا خلاف في ذلك. لكن ما المسألة التي تنتقد؟ قال: ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة. ليش حكمنا عليها بأنها بدعة؟ إذا استمر عليها القارئ، انتبه لقولي باستمرار، إذا قالها باستمرار بعد انتهائه من القراءة نحكم على ذلك ببدعة. لماذا؟ لأن هذا ايش قلنا قبل قليل؟ تخصيص لفظ أو فعل أو قول في وقت، هذا بدعة، أنت تشرع الآن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وختم القراءة يفعل هذا؟ لذلك قال: لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم مع كثرة قراءتهم القرآن. كانوا يقرؤون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويسمع أصحابه منه. يقول ابن مسعود: حفظت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقل لنا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءته يقول صدق الله العظيم؟ إذا لم ينقل ذلك مع كثرة ما كان يقرأ. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، هل نقل لنا التابعون أنهم كانوا إذا ختموا قراءتهم قالوا صدق الله العظيم؟ قال: وقد ثبت عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن انتبه،
بعض الناس يعني يقول أنتم كل شيء عندكم بدعة 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 تحرمون. لا، نحن عندنا مسألة واحدة وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاء الراشدين، فما ورد أنهم فعلوا فعلنا، وما لم يرد أنهم لم يفعلوا لا نفعل، لم يرد أنهم فعلوا تركنا. فمثل هذا القول إذا قلته مرة ما نقول عنك مبتدع، لكن أنك تستمر كل ما ختمت القراءة تقوله، إذا أنت جعلت هذا الذكر في آخر القراءة، هل لك دليل؟ لا تطلبني بالدليل، أنا أطلب منك الدليل أنت إذا تفعل هذا الشيء. فما دام أنه ليس لك دليل إذا ينبغي أن تتركه. فكل خير في اتباع من سلف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian soal yang ke-20, ya, apa hukum yaitu ucapan Shadaqallahul Adzim ya setelah selesai membaca Al-Qur'an Al-Karim? Ya, jawabannya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalam dan selawat pada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, setelah itu ya perkataan orang yang mengucapkan Shadaqallahul Adzim ya pada zatnya ini adalah benar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Maha benar. Ya. Akan tapi menyebutkannya atau membacanya setelah membaca Al-Qur'an dengan terus menerus itu bahasanya seorang itu apa mengkhususkannya dengan suatu lafaz ya, kemudian dengan suatu perbuatan atau suatu ucapan ya, maka dengan terus menerus maka ada kebid'ahan ya, karena yang demikian ini tidak ya terjadi dari Rasulullah SAW dan juga tidak pula dari khulafa'nya ar-rasyidin ya, sebagaimana yang kami ketahui dari banyaknya bacaan mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan aku menghafal ya bitan wa sab'ina surah min fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aku menghafal yaitu ya bilangan 73 sampai 79 surat itu dari lisan dari mulutnya Rasulullah SAW, yaitu menghafalnya ya, dari lisannya Rasulullah SAW ya, karena ini tidak dilakukan oleh ya para sahabat Rasulullah SAW dan telah tetap dari ya beliau alaihi salatu wassalam, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya ya amruna, perkara kami, bahwa raddun, maka ini tertolak ya, dan barang siapa, dan juga dalam riwayat yang lain, barang siapa mengadakan ya pada urusan kami, pada perkara kami yang itu bukan termasuk dari ya perkara kami, maka tertolak ya, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Dan sebagaimana beliau tambahkan ya, di sana ada orang mengatakan ya kalian ini ya setiap seorang melakukan ini bid'ah ya, kemudian apa ini menjadi apa siar kalian ya, menjadi kebiasaan kalian membid'ahkan, saling membid'ahkan ya, tetapi ya dikatakan ya bahasanya kita katakan pada kalian ya, apakah ya itu ada dalilnya, apakah Rasulullah SAW itu melakukannya, maka ini aku ya bukan ya kamu menuntut pada kami untuk mendatangkan dalil, bahkan aku yang menuntut pada kalian apa untuk mendatangkan dalil ya, apakah Rasulullah SAW telah ya melakukan hal tersebut. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. السؤال 21: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ ختم القرآن نعمة عظيمة أن نختم القرآن، لكن هل يجوز أن نولم إذا ختمنا القرآن الكريم؟ الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما علمه بأنه بنى بزوجته: أولم ولو بشاه. ولفعله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أولم. إذن هذا مشروع له دليل. أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك انظر في فتاوى اللجنة الدائمة ولا عن خلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال: ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة. فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا ختم القرآن من الأعمال العظيمة، وحفظ القرآن فرض كفاية أصلا. لابد يوجد في بيننا من يحفظ القرآن كاملا، لابد ممن يكفي، هذا هو فرض الكفاية. لكن إذا ختم الخاتم هل يشرع له أن يولد؟ قد سمعت الفتوى أن هذا بدعة لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. Kemudian soal yang 21, apakah boleh yaitu walimahan, yaitu mengadakan walimah, ya, itu bertepatan atau bersamaan dengan selesainya dari membaca Al-Quran. Jawabannya, setelah memuji Allah SWT, salam salawat dan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan sahabatnya, ya, walimah itu disyariatkan, ya. Jadi walimah itu disyariatkan bagi, ya, orang yang menikah. Apabila seorang suami dia mendatangi istrinya, maka ya sebelumnya dia melakukan walimah. Sebagaimana sabda alaihi salatu wasallam pada Abdurrahman bin Auf, ya, tatkala Abdurrahman bin Auf memberitakan pada beliau alaihi salatu wasallam bahwasanya telah menikah, yaitu dengan sabdanya aulim, yaitu melakukanlah walimah walau bisyar, walaupun dengan menyembelih ya seekor kambing. Dan juga karena fiilnya Rasulullah SAW, karena perbuatannya Rasulullah SAW. Adapun walimah atau perayaan ihtifal, itu perayaan terkait dengan selesai membaca Al-Quran, maka hal ini adalah tidak diketahui dari beliau alaihi salatu wassalam, dan juga tidak diketahui dari khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum. Seandainya mereka melakukannya, tentu akan dinukilkan, ya, disampaikan sampai kepada kita, ya, sebagaimana hukum-hukum syariat yang lain. Ya, maka walimah atau ihtifal, yaitu perayaan dikarenakan selesai membaca Al-Quran, adalah termasuk perbuatan bid'ah. Ini perbuatan baru dalam agama, dan telah tetap dari Nabi SAW bahasanya barang siapa mengadakan suatu yang baru dalam urusan kami, ya, dalam urusan kami ini yang tidak ada, ya, contoh darinya, ya, maka itu adalah tertolak. Dan barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada, ya, padanya, ya, perkara kami dalam urusan kami, maka itu tertolak. Ya, maka, ya, hendaknya bahwasanya menyelesaikan bacaan Al-Quran adalah merupakan amalan utama, ya, merupakan amalan utama. Maka, ya, apabila mereka para sahabat tidak melakukan perayaan, maka ya kita tidak melakukan, tapi kita ya untuk melakukan, yaitu membaca Al-Quran dengan selesai. Begitu pula dalam menghafal Al-Quran, ya, hendaknya termasuk fardu kifayah, ya, bahwasanya di antara kita terdapat orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq. السؤال 22: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به على يمينه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. هذا السؤال تكرر مرتين، وهذه الثالثة. الجواب من اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا سمعت لا نعلم ذلك أصلا، هذا معناه أن هذا الفعل إيش؟ بدعة. هذا الفعل إيش؟ بدعة. فتقبيل المصحف بدعة، لا تفعل ذلك. Kemudian soal yang ke-22, yang kami memperhatikan bahwasanya sebagian ikhwah, ya, sebagian teman-teman atau saudara-saudara, ya, ketika mereka, ya, telah selesai dari membaca Al-Quran, ya, kemudian, ya, dia berdiri, kemudian mencium mushaf, ya, atau dia melakukan, ya, mencium mushaf, kemudian dia memushafkan dengannya, yaitu pada bagian kanannya dan juga kepada wajahnya. Maka apakah hal yang seperti ini, ya, datang dari syariat? Ya, aku mohon memberikan faedah padaku, ya, dan soal seperti ini sudah, ya, lewat, ya, 2 kali dan sudah yang ketiganya. Maka jawabannya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada Rasulullah SAW dan keluarganya dan para sahabatnya, ya, kami tidak mengetahui yang demikian itu ada asalnya, ya, di dalam syariat yang suci ini. Maka di sini apabila kita mendapat seperti ini, maka ini adalah termasuk perkara bid'ah, ya, dan supaya seorang itu untuk meninggalkannya.
السؤال 23: ما الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن؟ هذا مر بنا في السؤال 16 في الكلام عن المجلات. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن والجرائد منها إذا كانت تحتوي على آيات وأسماء الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تمزق المصحف من الكتب الأوراق التي بها آيات من القرآن الكريم، قال يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات. لك أن تفعل هذا أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه. والثاني ربما قد يكون أحسن، لأن دفنه معرض، إن الأوراق لا تذهب سريعا، تبقى مدة في التراب. أما الآخر فأنت تحرقه وتفت رماده تماما، وقد ورد ذلك إحراق من فعل عثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang selanjutnya 23, bagaimana cara menjaga yaitu dari lembaran-lembaran yang sobek dari mushaf, yang sudah sobek-sobek dari mushaf, dan juga dari kutub dan juga dari kitab-kitab yang terdapat dalamnya ayat-ayat Al-Quran, dan juga disebutkan tadi itu adalah yang dalam majalah atau dalam koran yang terdapat dalamnya ayat dari ayat Al-Quran. Sebagaimana yang telah lewat dalam soal yang ke-16, yaitu yang perkataan terkait dengan majalah. Maka jawabannya, setelah muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalam dan sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya dan para sahabatnya, apa yang terobek, jadi apa yang terobek dari mushaf dan masuk dalamnya yaitu majalah yang terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kutub dalam kitab-kitab, yaitu kertas-kertasnya tersebut yang terdapat di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, maka dipendam dipendam di tempat yang baik, yang jauh dari lalu lalang manusia, dan juga jauh dari tempat pembuangan kotoran, atau yang cara yang kedua adalah dibakar, karena untuk menjaganya, dan juga ini adalah merupakan bentuk penjagaan padanya dari peremehan dan penghinaan, karena ini dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memandang bahasanya disebutkan di situ yang kedua ini lebih aman, yaitu dibakar, itu lebih aman sebagaimana telah dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. السؤال 24: قراءة القرآن في المصحف وقراءة بدون مصحف أيهما أفضل؟ إذن السائل يقول: أقرأ نظرا أو غيبا؟ الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل؟ ما شاء الله. إذا المسألة مسألة نفل وخشوع وتدبر، فإن حصل ذلك بقراءتك نظرا فهذا خير، وإن حصل ذلك بقراءتك غيبا فهذا خير، فانظر الأفضل لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian soal yang ke-24, yaitu membaca Al-Quran dari mushaf dan membacanya dengan tanpa mushaf, yaitu dari hafalan, dari hafalannya. Manakah yang lebih utama dari kedua ini? Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan sholawat pada Rasulullah SAW dan keluarganya dan sahabatnya, jawabannya adalah mana yang lebih bermanfaat bagimu, dan lebih membuat khusyuk hatimu, maka itu adalah yang lebih utama. Jadi kaitannya masalahnya adalah masalah mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan seorang itu bisa mentadaburi Al-Quran. Wabillahi taufiq. السؤال 25: يقول السائل: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك؟ أفيدنا. إذن هو يحمل المصحف في جيبه ثم يدخل الحمام مع المصحف. الجواب من اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حمل المصحف بالجيب جائز،
لك أن تحمل مصحفك في جيبك. ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له. إذا الأصل لا تدخل بالحمام، أن لا تدخل بالمصحف إلى الحمام، بل ضعه في مكان خارج الحمام يليق به. قال: لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة. أحيانا قد تكون في مكان تخشى أن يسرق. الحمد لله قد يستغرب بعضكم، هذا لا يحصل عندكم لكن يحصل في بعض البلدان، إذا وضعت شيئا خارج بعيد عنك فإنه يؤخذ. لذلك لهذه الحاجة والضرورة فإنك تدخل به ولا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian soal yang ke-25, ya, salah seorang dari kami membawa mushaf ya di sakunya, ya, dan terkadang ya dia membawanya ke dalam kamar mandi. Maka ya bagaimana hukum yang demikian itu? Berilah faedah pada kita. Ya, jawabannya setelah memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan salam salawat pada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, yang membawa mushaf di saku itu boleh, ya, dan tidak boleh ya memasukkan seorang itu ke dalam hamam, dalam kamar mandi ya bersamanya, yaitu mushaf. Bahkan dia ya menjadikan mushaf itu di tempat yang layak, yang dia letakkan di luar misalnya sebagai pengagungan terhadap kitabullah, kitab Allah SWT, dan sebagai penghormatan baginya. Kemudian ya akan tetapi apabila seorang itu mudtar, yaitu seorang itu terpaksa ya masuk ke dalam kamar mandi ya karena dikhawatirkan mushafnya itu akan dicuri, ya apabila dia meninggalkannya di luar, maka boleh baginya dia masuk dengan membawa mushafnya, dikarenakan alasannya di sini adalah karena darurat, ya, karena alasannya adalah darurat, ya, dan ini ya sebagaimana terjadi pada ya suatu tempat di sebagian negeri, yaitu terjadi akan hal ini. Ya, apabila di sini ya tidak terjadi seperti itu, maka tidak meninggalkan tidak membawa Al-Quran itu di dalam kamar mandi. السؤال السادس والعشرون وهو آخر هذه الفتاوى الطيبة. يقول السائل: رجل حفظ من القرآن 5 أجزاء، ثم لكثرة أعماله وأشغاله لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدا حتى نسي ما حفظ، فما حكمه؟ هل يأثم على ذلك؟ وهل هناك أحاديث تهدد وتتوعد أمثاله من حفظ القرآن ونسيه؟ الجواب إلى اللجنة الدائمة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع إلى تعلم القرآن كله وتلاوته وتدبره والعمل به، وينبغي أيضا تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينه. إذا من حفظ القرآن هذا أمر عظيم له فضل جليل، قد مر بنا في ذلك أحاديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهكذا يقال لقارئ القرآن اقرأ. مر بنا أنه في أفضلية في دنياه وفي برزخه وفي أخراه، هذا حفظ القرآن. فمن حفظ القرآن فهي نعمة عظيمة، فلو أهمل هذا الأمر حتى نسي القرآن فوت خيرا عظيما. لذلك جاء عن الضحاك بن مزاحم موقوفا قوله: ما من أحد تعلم القرآن، أي حفظ القرآن، فنسيه إلا بذنب أصابه. ثم نسيه، حفظ القرآن ثم نسيه، ما ينسى القرآن إلا بذنب أصابه. إيش الدليل يا مزاحم، يا ابن مزاحم؟ الدليل قول الله عز وجل، قال: لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم ماذا؟ المصائب. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. Kemudian ya soal yang terakhir, yaitu seorang yang menghafal Al-Quran ya 5 juz, ya kemudian
ya karena banyak pekerjaannya dan kesibukannya dia tidak merojainya, ya tidak merojaih apa yang dia hafal pada waktu yang lama sekali sehingga dia lupa dari apa yang dia telah hafal. Maka bagaimana hukum ya hal ini? Apakah dia berdosa atas yang demikian itu? Apakah di sana terdapat hadis yang mengancam akan hal itu yang semisal ini? Jawabannya setelah muji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat salam pada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, sepantasnya yaitu untuk menasihatinya. Ya, sepantasnya adalah untuk menasihatinya dan mengajaknya, ya barangkali dia bisa kembali, yaitu untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafal kembali Al-Qur'an seluruhnya dan membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan sepantasnya juga untuk memperingatkannya, ya untuk memperingatkannya dari akibat yang buruk, ya dikarenakan kesibukannya dengan dunia, dari perkara agamanya, ya dari perkara agamanya, karena menghafal Al-Qur'an adalah suatu amalan atau perkara yang agung, karena dalam hadis-hadis yang telah disebutkan, ya khairukum man ta'allama Al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Kemudian ya ummul qaum ahfazuhum li kitabillah, mengimami kaum itu adalah orang-orang yang paling hafalnya dalam kitabullah. Ya, begitu pula karena manfaatnya itu terdapat di dunia dan juga di alam barzah dan juga di akhirat. Ya, begitu pula beliau datangkan athar dari Dhahak bin Muzahim, ya, ma min ahadin, tidaklah seorang ya ta'alam Al-Qur'an yang dia belajar Al-Qur'an fanasiyahu kemudian dia lupa illa bidambin asobah, melainkan disebabkan dengan dosa yang dia telah melakukannya. Ya, kemudian di sana ada yang menanyakan apa dalil yang menunjukkan akan hal itu, ya apa dalil yang menunjukkan akan hal itu, ya kemudian beliau berkata, ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabaka min musibatin, dan tidaklah yang menimpa kepada kalian suatu musibah, ya illa fima kasabat min aidikum, ya melainkan ya disebabkan dari ulah tangan kalian, ya ulah tangan kalian. Adapun hadis yang menunjukkan di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang menghafal Al-Qur'an kemudian lupa, maka ini adalah hadis yang lemah. Wabillahi taufiq. وهكذا جاء عن ابي العالية موقوفا كنا نعد من اعظم الذنوب، كنا نعد، يعني ليس الكلام اعد، كنا نعد، على ذلك عملهم. من اعظم الذنوب ان يعلم الرجل القرآن، ان يحفظه ثم ينام عنه حتى ينساه، هذا من اعظم الذنوب. Kemudian datang dari Abu Aufa mauqufan, ya kunna na'lam, ya dahulu kami mengetahui bahwasanya termasuk dosa yang besar, yaitu seorang itu mengetahui Al-Qur'an kemudian dia tidur darinya, yaitu tidak melakukan haknya. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا سمعت مثل هذه الأقوال السلفية فيها الدعوة إلى أن تهتم بالنعمة التي رزقتها، هذه النعمة الخاصة، وهي حفظ ما تيسر من القرآن. فإن كنت ممن يحفظ خمسة أجزاء حافظ على هذه النعمة حتى تلقى الله عز وجل وهي في صدرك، فتقرأ الآية ثم الآية ثم الآية كما جاء في الحديث، وترقى في درجات الجنة. تحفظ 10 أجزاء حافظ عليها، وهكذا. ثم قالت اللجنة: أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف. من حفظ القرآن ثم نسي لقي الله يوم القيامة أجذم. حديث وردت في نسيان القرآن لكنها ضعيفة. وعلى كل كما قلنا أن حفظ القرآن نعمة، متفقون على ذلك ليس كذلك؟ وأن النعمة لا تزول عن العبد إلا بشيء، النعمة لا تزول عنك إلا بشيء، كما قال ابن مزاحم الضحاك بن مزاحم: إلا بذنب أحدثه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينبغي أن نحافظ على هذه النعمة هكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Maka dari sini beliau mengatakan, menasihatkan bahwasanya yang menghafal Al-Qur'an adalah suatu nikmat, dan nikmat itu tidaklah hilang melainkan dengan sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam athar Dhahak, tadi tidaklah seorang itu belajar Al-Qur'an kemudian dia lupa, melainkan dikarenakan dosa yang dia telah melakukannya. Pula dalam ayat, ya ma asabaka min musibatin fabima kasabat min aidikum, maka apabila engkau menghafal 5 juz maka pertahankanlah, jagalah, apabila engkau hafal 10 juz, maka jagalah,
ya kemudian kau teruskan, dan apabila seorang itu bisa mengupayakan hingga dia selesai, ya maka itu adalah merupakan suatu keutamaan baginya. Ya, adapun hadis yang terkait yang terdapat di dalamnya ancaman bagi orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia lupa, maka ini adalah hadis yang lemah. Wabillahi taufiq. ما شاء الله ما شاء الله. نكون بهذا قد انتهينا من هذه الفتاوى، وانتهينا أيضا من قراءة هذا الكتاب. قليلة أوراقه لكن عظيمة فائدته. قد مر بنا من المواعظ ما مر من الفوائد من المسائل، فينبغي أن نحافظ عليها. وأهم المحافظة هي العمل، أن تعمل بما سمعت. مر بنا صفات ينبغي لمن قرأ القرآن لله أن يتصف بها، يعرف بها. من قرأ القرآن لله عرف بهذه الصفات. وهكذا مرت بنا صفات لمن قرأ القرآن لا يريد به وجه الله، ينبغي أن نحذرها. انتبه أن تكون ممن يحفظ القرآن ويخالفه، لا، كان خلقه القرآن، تذكر هذا، كان خلقه القرآن. فهذا كتاب عظيم النفع، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدارين، وأن يكتب أجر مؤلفه، وأن يجزيه عنا خيرا، وهكذا يجزي الأستاذ أبا زرعة، فإنه يبذل جهدا في ترجمة ذلك لتفهموا. بارك الله فيكم جميعا. Kemudian alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya kitab ini, ya. Jadi kitab ini terhitung ya lembarannya sedikit, akan tetapi faedahnya besar sekali, ya. Maka yang terpenting bahwasanya seorang itu untuk ya menjaga dari adat atau rambu-rambu yang terkait ya apa yang disebutkan dalam kitab, yaitu mengamalkannya, ya. Bahwasanya seorang yang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, apabila dia mewujudkan dari apa yang dinasihatkan atau adab-adab terkait dengannya, maka akan terlihat dalam amalannya, ya. Apabila seorang melihat dari apa yang dikatakan ya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana ya Rasulullah SAW, kemudian mengatakan kana khuluquhul Quran, ya, bahasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, ya. Dan aku mohon ya pada Allah Subhanahu wa taala semoga ya bisa memberikan manfaat pada kita sekalian dari apa yang telah kita selesaikan, ya, kita baca dari ini dan menjadi amalan ya bagi kita sekalian.